Kulungka kabuni takta busong joto tongo tibena tongnerono ang tongo Jacob Debroma tinir prime time hanai na kumani kok chair lainnya pulani kok tuma kok bedek ngha bobagra recent bini official Facebook page o haina hai kaisa mangpli no bo post khlaiuka haina hai Supreme Court o case file khlaimani kok no saka tamka sing nugui mangka bisi election bo case khlaimani a bisi election 10 years long times ngui bisi election khlaije ang tomoni tabuk jun talo ngsinai omoni bisingo bo haino highway je ti prasaro ni ma te sokai TTADC o je resolution haiko bill pass khlai rohmani state ni fasingti kono action na jagya tangi action na jagya a kokno sungino bobagra haino hai Supreme Court o case file khlaimani a kokno post khlaika amono bo chair laina Biching Deborma Bisramgons amsaini ti prasa leaders ni sinijago bo kaisa tini koktuma bisingti saklai rekha je BJP ni resignation roi rekha ne tangi BJP ni resign rena ni nangkha angke je BJP rok asuk bisi tongmani kono mungsa relia amo hai tatal ni kok saka a kokno chair laina tai 24 hours sigat constituency ni MLA Ranjit Debroma tini assembly বিধানসভা ও কাইসা ককথুম বেটেক রংনি ককথুমনাই রকনি ফাসিংনি bo saklaikha je Tipramotha and BJP alliance ngani bagi Delhi o asugui kok sawi tongo bubagra nei phiaba a kok no srai khaimanya mane srai ke lukrok buji hani bo srai ke bujirana bagino Tipramotha bai BJP alliance da ngi tong ingya a kok no haina haibo taisa bini Facebook live phaye bini official page ti khlai lukrok no srai saklaikha a kokno no chair laina hage puilani kok bedek ngkha bobagra tam ni saka ang botam ni post sikya amono porinai yaglo tam bill tong amono kaisa porinai. While people are discussing political scenario, one more case has been filed by us in the Supreme Court. TTADC have passed many bills for decades, but yet nothing has happened. This includes our customary bills and very importantly our land bill. Like the village council election, we hope that the Supreme Court will give us justice. Jeffro borok rok rajnoiti no tui je rajnoiti haike scenario tam choli tong tam poristhiting tong amono tui kok sablai tong lai pro bubagra indirectly saka babashe bodol haike aba Congress no puno sawimanka IPF tino puno sawimanka BJP no puno sawimanka CPIM no puno samani kok khitere samaklaika jefru lukurok o political no rajnoitik no tui kok sablai tong lai ha kok salai tong lai men jorao haina hai chung ti prasha lukurokni bagi Supreme Court tai kaisa mamla khlaijaka ni saka bobagra Supreme Court sengta kaisa mamla khlaika nei saka yagulo TTADC ni koek doshok asuk bisi kedungma romui o bill 2007 ni lagate tong 2007 je pro CPM hapang tong pro ni jora 2007 e a jora rong ni lagate bo tongu ahini saka TTADC ni mane kebang kuk bisi lerjak bill bo pass khlaikha kintu tapsuk jorati kono mungsa khlaijagya a kokno no sikya yagulo chini o bill no tui belaikina nangkukmani jotone se nangkukmani bill ngake chini land rights actually sana thanga land rights bill markhino nangkuku a land rights bill no bubagra saka jotone se nangkukmani amobo tabsu joratei je resolution bill pass klairo TTADC ni fasingti koksab nok ni fasingti fia ba kuno action na jagya state government ni fasingti amno sikya tai amo tamni saka je we hope that the Supreme Court will give us justice bubagra saka je chung haino hai mane chung asha khlai Supreme Court chungno haino hai bisar ruwan nai tamke chungnugui manka election bisi election village council election ni 10 years romoi khlaijak yano chung BJP bodolong no kok silchama nukha Tipramothar bodol no tai Tipramotha bo state government no kok silchama nukha pheba tabsu jorate Supreme Court to rai rekha je TTADC election mani yagulo haina hai June April May June talo bisi election ngani thangi tongo haike o bubagra post mani o botam tam no saka tam post rejaka bill tam tong amna ang kaisa ke sawi khnaranai bill to kebang kungno puile number 1 gangke
the TTADC Civil Service Leave Rules 2007 53 Volume 1 passed under Para 2 Omongka 27/8/2000 date of passing by petitioner 27/8/2007 submission to State Gov 12/9/2007 ang sayari 2007 ni lagat tong ang kisat thajing pula por nai mani amni agulo 2 number tong da TTADC Civil Service Pension Rules 2007 omobo 27/8/2007 12/9/2007 submission to State Gov মানে State Gov गवर्नमेंट नि थानी सबमिशन खालाइजे बिल पास मानिके 27/8/2007 12 तारिख 9 मास 2007 अंके स्टेट गवर्नमेंट नि थानी बिल सबमिशन खाइजे का केशन नंबर 3 तंगो TTADC सिविल सर्विस ट्रैवलिंग अलाउंस माने थाना नि हिंनानि जे TTADC सिविल सर्विस रंनि बागै आमो 2007 नि मांगसे गोबांखौ आमो सेम डेट मांगनो TTADC Civil Service Appointment, Promotion, Conduct and Disciplinary Rules. Omo same date. Number 4. Tabu number 5. Tripura District Council Trading, Licensing and Control. First Amendment Regulation 2021. Omoke 2021. 21/12/2021. Omoke Tripura Mothani Sorkar Afro Phaika. Tipramotha song bill ti samonomoko Tipramothani government state TTADC versus state of Tripura TTADC government by state government ni nge omo Tripura District Council Trading Licensing and Control 21/12 তারিখ 12 মাস 2021 মানে ডিসেম্বর তালনি 21 তারিখ ও বিল ন পাস খালাইজাক মানি তাই 28/1/2022 28 তারিখ 1 मास 2022 अंकके स्टेट गवर्नमेंट नि थानियो सबमिशन गो तागो एक्शन ना जगिया एंड नंबर 6 बिल TTADC एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज कमिटी 8 अमेंडमेंट एक्ट 2024 ओमखे 2024 नि 28/6/2024 28 तारिख 6 मास 2024 नि स्टेट गवर्नमेंट नि थानियो अंकके 4 तारिख 7 मास 2024 सबमिशन अंगो आमो एक्शन इंगिया गते केशन गंके नंबर 7 बेलाइकन इंपोर्टेंस जतनो नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल पार्टीज रनेबया all over the pressure of the bagi belaykan nangkuk mani o bill tabu bakasajak TTADC Land Allotment and Use Act 2022 24 तारीख 9 मास 2024 26/12/2024 ओमो स्टेट गवर्नमेंट नि थानियो सबमिशन गो TTADC Land Allotment and Use Land Allotment रमानी जों जतन सेमनो TTADC नि फासिंति टिपला सारकनो 5 घंटा खलाय जागा बागनानि फनो तिनि क्षमता कै खांग्राय बकंनि हिनजागो एबं गोबां कुकनो थाइबो नाहारजागै खलायजागो ताई आमन बिसिंगो तंगो ओमोतो बिल नंबर 7 अंका 8 नंबर अंका मुरासिंग कस्टमरी लॉ एक्ट 2022 मुरासिंग कस्टमरी लॉ बो 28 तारिख 12 मास 2022 खलाइजाखा 25/1/2023 हाइपनो आमोबो ता पॉइंट एक्शन ना जेखो अमो बुबाग्रानो बोनी ऑफिशियल पेजो बो पोस्ट खलाइका फेसबुक ऑफिशियल पेजो तै 9 नंबर अंका द TTADC कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अमेंडमेंट 21/12/2021 27/1/2022 अमोबो रजाखा तै 10 नंबर अंका TTADC कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड कंडक्ट बिजनेस हाइना हाई 21st अमेंडमेंट रूल्स 21st अमेंडमेंट रूल 28 तारिख 6 मास 2024 तै 1/7/2024 अमोबो थांजाक हाइपनो तागबो मानियाखौ अमोखा नंबर 10 अंग्राखा अमन यागलो गंके नंबर 10 नंबर 11 द TTADC establishment of village committee 6th amendment omobo haino hai date rejak tongo 21/12/2024 romani round 2 cha 2 tarik 1 mas 2017 omoke CPM ni jorane bill ke sajak omong kanke 22/11/2024 ganke follow up on omo motam khlaijaka clarification follow up on
omong kangke 12 number ongke da kaipeng customary law omobo kasajak da mo customary law bill 2019 omong kangke CPM ni hapang tongmani jorani jotonino customary law okojak yagulo 14 number da TTADC Constitution Election and Conduct Business Amendment Rules 2021 19 third Amendment Rules 2021 omobo state to be enacted for cabinet approval omo khlaijaka approval khlaijaka volume 2 tai 15 number angkha 15 number angkha the TTADC Establishment of Blessed Committee 7 Amendment Act omoke kuno kriko clarification kuno kriko Tripura Customary Law Act 2022 omobo state to be enacted for the cabinet approval cabinet already no approval angja ama haiklaino koyekta je pending tomoni amono haina hai Supreme Court tamni case file khlaika bobagra tam bagi tapsu jora khlaisa gya nei haike o mangpli tinini prime time nangkukbani joton sengangka jotoni bagino tuma Tiprasa BJP khaine hindi CPM khaine hindi Tipramota khaine hindi IPF khaine hindi any je kuno organization je kuno party khlai tongnai roni bagi main nangmani ke land rights haike land allotment no bisi nangjakukmani haike omono haina hai Supreme Court case file khlai ani bobagra saklaika bini official page ni phasingtui Tipramota long live, YGF long live, TWF long live. Ang wet khai tong mani. NDC election is ang Tiprasano no BJP rok hamja ko hanggang kai. BJP rok jodi se Tiprasani vote no nango hone hanggang kai. Election declare na ni saka. Boro o je 125 amendment bill no Tiprasano rakhama. Abong hanggang kai Tiprasana hamjak mani porishoy. Kiaba borok abono 125 amendment buskang kisa khanai makhana bising debroma tam shaka bising debroma shaka je bo 2016 ni siming no BJP khlaibani jemne hok CPM government no ajorao norna ninangna hinino bo BJP khlaibani tai sabo be khlaikha amo boni separate mangpli thangi no naimano botam tam shaka je ajora je tabuk Maharashtra ni governor Sri Jishnu Debbarma je present governor Maharashtra ni bobotonga ajorao je 25th third amendment bill no trilai samu khlailebni pheba tapsu jora tei kono khlaijaya kho 8 bosor kai tongkha Tripura hasteo BJP hapang asukmani tai central government no asukmani bo belai no dogi to thangka pheba tapsu jora tei amaha bill rok no kono khlaijaya kho development simingse koekta simingse kok sierjak tongni bo a kok no sichaka BJP bodolno tai baksa bo sawi tong hobono yasi suri tongka orobo ticket manyana abagni no omahai kok sawo ni pheba bo saka je CPM no nori phono Tiprasana hamprai de khlaimano nei mani tuma tripartite accord haike Tiprasa accord phone hindi 125th amendment bill phone hindi 125th amendment bill phone tabuk already no Lok Sabha pass ni Rajya Sabha kasajak jodi musung khangkangka salai saltan bisingno bo pass khlairi mano phiaba tapsu joratei 125th amendment bill bo kasarei toni jago tangiria ngeyang okokno no baro grupa kokka sauka je Tipramotha by tripartite accord khlaimani bo chukti khlaimani bo 2 years already no complete ni tongkha but amono bo tapsu joratei rejayeko Tiprasa rokno BJP party only 1% se hamjago 99% hamjagiani shaka tau chongmare ni jorabo Tiprasa rokno kaisa suk ba kaisa manthai shoktai rekhang kang ke se Tiprasa rok bo BJP na hamjakai board nani haike bhaike board nai je kok rmani kok thachabo naragiani shaka haike kubida tau BJP ni bodol ni fasing thei जनजाति मोर्चा बदलनि फासिंति ताम कक किफिल मुं तंगनाय तापसु जरा नुकजाय ख बिसिं देबर मानो कक द किफिल न किफिलिया बसकांगो TTADC चंगमारि अलरेडी नो डिक्लारं पाइखा फाइनाल टालनि एप्रिल नि 12 तारिख नो नानि थांगि तंगो फियाबा अमा हेजराव बिसिं काइसा स्टेटमेंट रि रमानि बागि बो गोबां कुकनो इफेक्ट नैमानो लोकनि बसकांगो ताम कांके 125 अमेंडमेंट बिल बो BJP नि थानि नो रनाय रिया TTADC डायरेक्ट फंडिंग रनाय बो रिया जतो किसु
borongni thanino jodi muchungkha angke tini khana roi tiprasarono kha kosom rimano je kha sawi tongmani amono khano misiwi rimano hni a kok no saka tai 1% je hamjago 99% hamjagi hni kok sil saka bising de bromangka a short kok no na hain hai kisan mangpli nai phidi পাইকা তাম কাইসা হানা হাই 2023 18 ফাই 23 তাম পাইকা তাবক 23 নিসিমি তাবক 3 বছর চলি দङ তাই 2 বছর দङ 10 বছর কানানি 8 বছর অঙ্কা 8 বছর টোটালি ত্রিপুরাসানি যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন পনংতন ত্রিপুরাসানি যেটা সার্ভাইভাল পনংতন ত্রিপুরাসানি যেটা এজিস্টেন্ট পনংতন ত্রিপুরাসানি যেটা হার মানি ত্রিপুরাসানি রক্ষা খাইনানি বাগৈ আ হানো পর্যন্ত রক্ষা খাইনানি বাগৈ 8 বছর বিজেপি গভর্নমেন্ট বরক তামনাই আবনো ইনিশিয়েটিভ নালিয়া তিনিও মিয়া উসগাঙো এডিসি আং ওয়েট খাই দङনি এডিসি ইলেকশনनि सिगां ত্রিপুরাসানো বিজেপি রক হামজাগো গাंगांकाय বিজেপি রক যদি সে ত্রিপুরাসানি ভোট ন নাঙো হনি গাंगांकाय ইলেকশন ডিক্লেয়ার নানি सिगां বরক ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন ত্রিপুরাসানো রখামা এবং গাंगांकाय ত্রিপুরাসানি হামজাগমানি পরিচয় ফিয়াবা বরক আবনো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন তাবু বরলিয়া বরক সাও উলর নাই নাই গাউন বাগৈ উল মানে ন মানে বরক যে 100 ভাগে 100 নি বিসঙ্গ 1% বরং বিশ্বাস খাইমানো 99% বিশ্বাস খাইজানাই কক গিয়াতা অবংকে তিনিনি বাস্তব কক গাউনি বাগৈ আং নিজে দামনাই সম্ভব লিয়া বিজেপি ত্রিপুরাসানো 99% হামজাগিয়া 1% যে হামজাগো আউনি বাগৈ আর 99% আনো হামজাগিয়ানি বাগৈ আং বাদ দং খাতিনি বিজেপি ইয়া কারনানি আউন বাগৈ মংখানি রেজিগনেশন লেটার आंनो परीक्षा नाय टू द ऑनरेबल मिस्टर नितिन नवीन जी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट गांगे रेजिग्नेशन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी रेस्पेक्टेड सर आई मिस्टर बिसिंग द बर्मा ए प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम त्रिपुरा प्रदेश हेयर बाय टेंडर माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी region motha by BJP alliance ngnaide ingya amono tino urnanglaijak phiaba chung nugui mano assembly o taboni je bidan sabha o je budget season o kok sathini o congress ni MLA Sudip Rai Borbon saka tipra motha by je BJP chengra walai to mane tawalai sidi alliance nglaidi ngai TTDC election o contest khlaidi himani tini oma haikino mangpli kasoi phaika je bidan sabha paimani iagolo 24 hours gar constituency ni MLA Borom Grang Ranjit Debroma kokma thumnai rongno bo shakha Delhi o BJP ni leaders rok by Delhi level BJP ni leaders rok by bubagra asui kok salai tonglayo je tipramotha by biskang ni chomoren toi alliance ngani ni pheo a jaga o lukuro kok bujima nyangi bo haina hai Facebook ni phajingdi sapaiga pheo tapsuk joratei kono confirmation koriko je tipramotha by BJP alliance ngani pheba kok kasai tongo যদি সিনো মান ঠাই শক্তায় কক কাছে তং বলতে কক সালাই তংতা যদি সিনো ত্রিপুরাসার যে মান ঠাই শক্তায় মাইয়া গাংকে TTDC ইলেকশন ইংলাক অ্যালায়েন্স ত্রিপুরা মথাবাই BJP আহে হিনিনো ইয়াগুলো ফাই সাপাইকা ফিয়াবা তাবসু জরতে বুবাগ্রানি ফাসিংতেইবো সাকলাই যেকো যে অ্যালায়েন্স নাইদে ইয়া নাই ফিয়াবা বিসিংনি কক অমবো যে দিল্লিও বুবাগ্রা বেলাইখানো প্রেসার জাক দङ BJP বাই অ্যালায়েন্স নানি তৈ फियाबा कक्ष अहायनो हाय सानाक्लाइफोर जदि 2028 नि रणनीति चानिगे नीति 2028 नि असेंबली इलेक्शन नो नायना थांका अंकांके जदिसिनो तिप्रामथानि खितुं रमयांके BJP हास्ते हापां खावै दिमाने त्रिपुरा हास्तेओ आमतो जरानो साइमानाय जों नुगैमानो 2026 नि TTDC इलेक्शन अब ताबुक जदिसिनो 28 निसे वा मसमलाई दुसुम रलाय तंगलाय बुम फाटिलाय तंगलाय सिलाय थाम कगलाय तंगलाय अंके तान बागे एलायन्स नानि थांगि दं BJP बाय तिप्रामथा तामि बागे आरोनो लुकुरक जल जाका जों कमेन्ट्स नि फाचिंति नुगैमानका जदिसिनो तिप्रामथा बाय BJP एलायन्स अंगै थांगा अंके ताय तिप्रामथानो सुदि बुद्रिया इंलायै तंगलायखा सिक्लारं न साखरा रख बाksi जे जेन जी हिन्नि हिनजांनाय रो बरक ताय अमायके बुद्रिया जदिसिनो
kebo ka hai sai tongkha jodi mantai soktai rekhang gele kaham kok mantai soktai ria ka manya kari jodi seat share ngai batai lai khang kang kele tipramo thano border lai glak nei joli lai ja khaike tabo tipramo ta seat share khaike BJP kaibising manai tipramo ta kaibising manai yang berdum botong IPF ti botol botong IPF ti roko manamo sungjak nai jungno kaisa ba kaini ba kaibroi ba kaibe phon rodi nei ke tipramo thar busung marak nai tabuk sapni pali hilijak tirpra hasteo tirpra hasteo pali sapni hilijak phia ba regional party ni bisingo joton se phan phunugui tabuk ni o chongmario kok piri tonglai manung bani ke tipramo thani no tai second to tongo BJP bodol ni no BJP bodolok abono talai tongo haike tabuk busuk joratui seat share malai no tabuk joratui to candidate ni kunong ya kho candidate ni bagi tai jora kisa tongkho amon bisingo CPM bodol ongka nomination borna ni nailekha ধর্মনগর ni by election no bo BJP ni candidate no saklai rekha Johor Chakraborty no by election ni candidate aro bo Tipramothani fasingtui TCF no ti candidate runa ni nahar mungkuno tabzoroti Tipramothani ya prikrikho TTADC election no focus Tipramothani hake o TTADC election no BJP by ngaide ingya amono no srai jodi no manthai sokte man khangke ngai hini no shakha MLA borong benang Ronjit Deborma hake tinin prime time asuk jorano khulumkha ang nokni takhuk Jacob Deborma tai lukrokni kok no boseng motamuti comments rokno banayo tang chongmari jora tai boskango nongni boskango kaisa program potro khlai candidate saklai jamai sai sekang kaisa potro program khlai lukrokni khani kok hake haina hai khulumkha MLA borong benang Ronjit Deborma tam saka khnai niti dongo dipni mangpli khulumkha jotono khulumkha buskangni TTADC chongmari no rogoi tini media ba jang kok samani obona kono borok kisa aro misunderstanding mumui tongkha kokungkha jeng Tipramotha taisini bubagra buskangni chongmari no tiyei Delhi ni je ungko tongo tadingni sorkarni ko tongo borok nungkha je jengbai koklam salainani henai ekai koklamo chini bubagra tongo thangkabo kai abo tabuk bo primary store se okoglam salai tongkho chini khapurma tei jodi jeng seat mankha kai se jeng BJP bai halo khlai mano tai omo simia chini je sal kolokma je dabi sing sani phaimani o dabi rok jodi borok gosikan kai no se jeng borok bai elen sungui mano tabuk bo kono final ungya ko mo srai ko tamne kai primary koklam alochonangkha যদি অমনতই চিনি বুবাগ্রা কগলাম যদি ফাইনাল খানেন থাঙ্গাকাই চিনি Tipramothani যত অজমাবাই ব কগলাম সালাইনাই অজমারনতই কক সালাইমানি বিসিংতই ন মনো বরক বা চিনি হালকটা মুনো উংয়া বা এলেন্স দা উনো উংয়া আবো ফাইনাল উংনাই তাই সুতরাং আং কয়নাই যত ন তাই আনি যে তিনি মিডিয়া বসকাঙ্গ যে আং সামানি ওয়ানজি ককবাই ধর অবনব খানাই নাইদি তাই পরিষ্কার কেন আং সাকা যে চিনি মানথাই এবং চিনি খাপুরমাতে जों যদি আসন মান কাঙ্গাকাই তারপরে সে जों বড় হালো খানা খায়া চিনি অজামারক বাই সাওই কগলামনি বিসিংতিকাই বুবাগরা আবো ফাইনাল ডিসিশন দিনাই হেনে जों সাইমানকা হেকাকাই আং খাকলাयो যে বড়রক যে কগওয়ানজে সামান্য বুজিয়া বা অনেক বড় সাও